बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। बीजेपी ने भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से अब तक का सबसे बड़ा चंदा लिया है, पूरे 30 करोड़ रुपए। जिसकी राज में मुस्लिम मांस व्यापारियों की लिंचिंग की घटनाएं भी हुई, वही पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बीच बीफ एक्सपोर्ट करने वालों से चंदा लेकर चुनाव लड़ती है। ये है इंडिया का बीफ, और ये जो है ना, ये दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी। अभी तुम इसे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले देखियो। অন্ধ ভক্তরা তো এগুলো বুঝতে পারবে না, একটু পরে বুঝিয়ে দিই। স্লাটার্ড অ্যাজ পার ইসলামিক রাইটস, মানে ইসলামী নিয়মে শরীয়ত সম্মত, শরীয়তের বিধিবিধান মেনে হালাল পদ্ধতিতে একে জবাই করা হয়েছে। আবার দিলাম আমরা আর গরু দিয়ে কুরবানি দেব না, এবং আমরা দাবি রাখছি যে গরুকে জাতীয় পশু হিসাবে, যেমন ময়ূরকে জাতীয় পক্ষী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, গরুকেও সেরূপ ঘোষণা করা হোক, তাহলে সমস্ত ভারতে আর গরু নিধন হবে না। এবং গরুর যে যে মাংস বিদেশে দেওয়া হয় তাও বন্ধ করতে হবে। কারণ কুরবানির গরু যদি বন্ধ হয়, গরু নিধন যদি মাকে হত্যা করা হয়, তাও তো হত্যা করা হয়, তাও তো সব থেকে বড় 2 নম্বর এক্সপোর্ট করে আমাদের ভারত। 1 নম্বর হলো ব্রাজিল, 2 নম্বর হলো ভারত। ভারতের সব গরুর মাংসকে বন্ধ করতে হবে, বিদেশে চালান বন্ধ করতে হবে, যেহেতু গরু মা। হ্যাঁ, এবং গরুকে আমার ভাইয়েরা পূজা করে থাকেন, তাকে পূজা নিধন করে লাভ নেই, তাকেও বন্ধ করে দিতে হবে।